ছাগল বাধা নিয়ে বিবাদ, ছেলের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হয়ে মৃত বৃদ্ধা মা। ঘটনাটি ঘটেছে চাকুলিয়ার নিজামপুরের ষাঠিহারা এলাকায়। গত 24শে জুলাই যাতায়াতের রাস্তার পাশে ছাগল বাধা নিয়ে এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ আব্দুল রহমানের স্ত্রী নাজেহাত পারভিন প্রতিবাদ করলে তাকে মারধর করে আব্দুলের দাদার পরিবার। লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলের লোহার রডের আঘাতে জখম হয় বৃদ্ধা মা ইস্তা খাতুন। দ্রুত জখম বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে প্রথমে কানকি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে ইসলামপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি হওয়ায় বিহারের পূর্ণিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই রবিবার পূর্ণিয়া থেকে বাড়ি আসার পথে মৃত্যু হয় তার। আব্দুলের সঙ্গে তার দাদাদের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলে আসছিল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত 3 দাদা সাইদুর রহমান, মনজার আলম, শাহ আলমের বিরুদ্ধে চাকুলিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের আব্দুল রহমানের। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। क्या हुआ है, क्या समस्या है? क्या हुआ है, जैसे बाप का जमीन, मतलब बाप मरने के बाद सब किसी को जमीन अपना अपना कर दिया है। माँ का भी जमीन हो गया, भाई का भी जमीन हो गया, ठीक है। और पंचायत वाला भी समाज बैठ करके जमीन को फैसला करके लिखित कर दिया है कि जिसका जमीन जैसे है वो अपने अपने पास रहेगा। लेकिन इन लोग जो सालम आलम सैदुर रहमान, इन लोग कह रहा है कि तुम्हारे पास जमीन ना रहने देंगे ना तुम्हारे पास माँ को रहने देंगे। आपको कह रहे हैं? हमको कह रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारे जमीन से, हम उसका जमीन से हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपने माँ को अपने हिसाब से रखना है, अपने फर्ज अदा करना है। तो उन लोग कह रहे हैं कि तुमको फर्ज भी अदा करना नहीं पड़ेगा, उसको मार करके हम उसका जमीन हड़प कर रहे हैं, चाहे तुम लोग को भी यहाँ से बेदखल कर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बातों में फिर इसमें हो गया बस लफड़ा होने के बाद उसको, मतलब मेरे अम्मी बोला दी उसको काहे से लफड़ा कर रहे हो। फिर उसी बातों में मेरे अम्मी को डायरेक्ट मार दिया। क्या कौन चीज के लिए मारा? बांस से मारा। फिर मारने के बाद वो बेहोश हो गया। फिर हम लोग उसको उठा करके ले आए इस्लामपुर से। फिर सैदुर रहमान और सालम भैया और आलम भैया। ये लोग कौन है? आपका भैया है क्या? हाँ, मेरा भैया है, उसका लड़का है मेरे अम्मी। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए। थाना में एफआईआर किया? हाँ, थाना में एफआईआर हो। রায়গঞ্জবাসীদের জন্য সুখবর। যারা দীর্ঘদিন ধরে জয়েন্টের ব্যথা এবং হাড়ের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য রায়গঞ্জ দিশারিতে আসছেন আর.এন. টেকোর হাসপাতালের জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টে ভারত বিখ্যাত অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বরুণ দত্ত, এমডি, ডিএনবি। এখন থেকে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার, উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509, 7477785512 এই নম্বরে। এবার সত্যিই কি পরিবর্তন হবে? না, এবার একটা পরিবর্তনের দরকার। কি পরিবর্তন চাও? কে করবে পরিবর্তন? আসছে পরিবর্তন, কবে কিভাবে জানতে চোখ রাখুন RCTV সংবাদে।